ପୋଡ଼ିଲା ଭିତରେ ପତ୍ରଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଟା। ଡାକ୍ତର ସାହୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆସି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବାଲା ବି ତ ନାହାନ୍ତି କାର୍ ଡାକ୍ତର ବି ସେଟା ବି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଖବର ଗୋଟେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲୁ। ସେମାନେ ସକାଳେ 7ଟା ବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ବାଲି ମାଟି ପତ୍ର ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଆନ୍ତି କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ 7ଟା ଅଧରେ ପିଲାଟା ପହଞ୍ଚିଲା ଟୁନା ଗାଧୁଆ ବୋଲି 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସାତିମଗୁଡ଼ାର ପିଲାଟା ହଠାତ୍ ତଳ ଆଡ଼ରୁ ମାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଉପରରୁ ବଡ଼ ପଥର ଖସିକି ଛାପି ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ସରକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏଭଳିଆ ଖାଦାନ କୋଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟେଣ୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି କୋଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲା ହେଉଛି ସେ ଉପରେ सरकार ध्यान देवा कथा। आमी 9टा बेले गाड़ी टू गलु काम को गलु माटी कुनु कुनु से पुओ गोटे माटी तुंपी गला तापर हम खाड़बा गला बेले आरी गोटे लोग मरी गला। केत लोग जायला हम 6 लोग जाइतिलु 6 लोग लेबर जाइतिलु गोटे ड्राइवर। सकाळ 8 घंटा समय से माने 6 जन श्रमिक भैरव मंदिर पाखे माटी खोलुले माटी खोलुवा समय उपरू माटी खसिकी से मृत्यु हो जाइतिला। स्पॉट जनकर मृत्यु होईची आउ जने सीरियस थिले तांको डीएचएच मालकानगिरी अणागला से चिकित्सित अवस्था तांकर मध्य मृत्यु हो जाइची। 2 जन श्रमिकंकर डेथ होईची सेति मध्यरु सेमानंकर लेबर कार्ड अछि ना नाही आमे इनक्वायरी करूछु। तांकर स्टेटमेंट भी तांकर परिवार वर्गंकर स्टेटमेंट भी आमे नेलु आ जणे इंजर्ड अछंती तांकर भी श्रमिक कार्ड अछि। आमे देखुछु परवर्ती समय तांकर इनक्वायरी कला परे तांको सजेशन करिवु जे इसी केस करा जिवो हमरो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट रे आउ जे मालिक ता अगेंस्ट रे दृढ़ कार्यानुष्ठान भी निया जिवो। गाड़ी किनिबाको भाबुछंती ताले आसंतो कार बाजार जोटी आपनको मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एस्थेटिक वर्ल्ड पहाड़ भुवनेश्वर। ताले एबे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किनंतो केवल कार बाजार रू।